Shalom. Shalom. Greetings to you in the name of Jesus. Salam dalam nama Tuhan Yesus. Let's see today's inspiration from Psalm 25 and verse 9. Inspirasi hari ini dari Mazmur 25 ayat 9. He will guide the humble in justice. He will teach the humble his way. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum, dan ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Hallelujah. Haleluya. Here the Bible tells Di sini Alkitab mengatakan, God will teach his ways to those who are humble. Tuhan akan mengajarkan jalannya kepada mereka yang rendah hati. Amen. Amin. If you're proud, the Bible tells God himself will be against you. Kalau kita sombong, Alkitab mengatakan Tuhan sendiri yang akan melawan kita. Now the situation of corona, recession, and so much of problems, we don't know the way. Saat-saat ini ada corona, ada resesi, dan banyak masalah yang kita nggak tahu cara memecahkan masalahnya. But the thing is, Tapi halnya adalah we need to be humble. kita perlu rendah hati. Then God will lead us. Maka Tuhan akan memimpin kita. Joseph, Yusuf he had a dream. punya mimpi. And in the dream, God already revealed that he is going to be somebody top. Dan dalam mimpinya itu Tuhan udah membukakan bahwa dia akan menjadi seseorang yang duduk di tempat yang tinggi. Brothers put him in the pit. Kakak-kakaknya malah mendorong dia masuk ke dalam sumur. But he was quiet. Tapi dia diam aja. He was sold to the slaves, and the slaves brought him and sold him to Potiphar's house. Dia dijual menjadi budak, dan dari budak dia dibeli sehingga tinggal di tempat Potifar. In Potiphar's house, Di rumah Potifar, he knows that he will be elevated still more. ia tahu bahwa ia akan diangkat lebih tinggi lagi. But he was humble. Tapi dia tetap rendah hati. But from Potiphar's house, he was put into the prison. Sayangnya dari rumah Potifar dia sekali lagi jatuh, dijebloskan di penjara. Oh, I am going to be somebody. No, he didn't tell all those things. He never opened his mouth. Apakah dia bilang, oh saya nanti akan menjadi seseorang karena sudah dinubuatkan? Tidak, dia tidak membuka mulutnya. He only told the prisoners to remember him. Dia hanya bilang kepada sesama teman di penjaranya untuk mengingat dia kalau temannya ini nanti keluar dari penjara. Hallelujah. Haleluya. If you have a humble heart, Kalau kita punya hati yang rendah hati, God will elevate you. Tuhanlah yang akan mengangkat kita. Whether in the business or in the job, Apakah dalam bisnis maupun pekerjaan, people see how humble you are. orang akan melihat bagaimana engkau rendah hati. I have been the head of HRD, Saya dulu adalah kepala HRD. and one of the qualities we see is a humble heart to serve people. Dan salah satu kualitas yang saya lihat kalau mau rekrut karyawan adalah orang yang rendah hati yang punya jiwa melayani. Hallelujah. Haleluya. So, your humble heart, Jadi hatimu yang rendah hati, God will teach you the way. Tuhan akan memimpinmu dan mengajarmu jalan-jalannya. Because Karena He is the one who designed your destiny. Ia yang mendesain tujuan kita. He is the one who knows the way. Ia yang tahu jalannya ke sana. Jesus said, I am the way. Tuhan Yesus mengatakan, akulah jalan. So we hold on to Jesus, Jadi peganglah Yesus. and don't be proud, Dan but be jangan humble. sombong, tetapi rendah hatilah. Then Maka He will guide you. Ia akan memimpinmu. Let's commit our ways. Mari kita serahkan jalan-jalan kita Let's commit our things to God dan hal-hal kita kepada Tuhan, and humble. dan rendah hatilah. Then God will lead us. Maka Tuhan akan memimpin kita. Shall we pray? Mari kita berdoa. Father, we come to you in the name Bapa, of kami datang Jesus. dalam nama Tuhan Yesus. Lord, you're the God Tuhan, Almighty. Engkaulah Tuhan yang Maha Besar. Even today we pray Bahkan hari ini kami that let your berdoa, power, let your biarlah glory kuasa come down on the kemuliaan-Mu people. tercurah atas Lord, umat-Mu. because they are humble. Tuhan, karena mereka rendah hati. Lord, Tuhan, the Bible tells Alkitab mengatakan, you help the humble, you guide the Engkau humble. menolong bahkan membimbing orang-orang yang rendah hati. Today there's so Hari much of ini problem in the begitu because of banyak corona, masalah karena corona. business problems, Masalah bisnis, recession, masalah financial resesi, problems, masalah so many keuangan, things. banyak hal. But
tetapi you shall lead them Tuhanlah yang akan memimpin and elevate mereka them. dan mengangkat mereka. In the mighty name of Jesus. Demi nama Tuhan Yesus yang besar, Lord, we pray. oh Tuhan kami berdoa. Amen, amen. Amin. God bless you, God bless you. Tuhan Yesus memberkati.